हाय गायस. वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. मागे हातान वयर चढना दुखता सारखं. ओके तेच खातीर तुमकां हाय केला. ओके तुमकां बॅकग्राऊंड चेंज दिसता. हे डिस्कशन केन्ना चलतालें पूण लास्ट 2 विकां आमी आमगे लायफाचें एक बिगेस्ट डिसिजन घेतला. कितें म्हादें सांगता तुमकां सांग कितें तें चेंज ऑफ रेजिडेंस. चेंज ऑफ रेजिडन्स. सो म्हणल्यार आमी आमगे एड्रेस सद्या चेंज केला. तेज खातीर तुमकां बॅकग्रावंड आसता चेंज दिसता आसतलो. ओके कितें एड्रेस सांगप ना. ते कोण मेसेज करतले की एड्रेस आमी करप सांगप ना कळ्ळें. तुमी गॅस करा आनी सांगा आमगे एड्रेस खंयचो तो. आनी ह्याच खातीर मागीर हात दुखता. हातीत आसतना व्हडली पिशवी हाडली. म्हाका दिसता हांवें 10 तरी पिशव्यो हाडल्यो पूण तेणी एक हाडलो पळय तिका हात मोडलो. तेणी गाडये धुवन हाडलेली कळ्ळें. हांव फाटीं बसून घेवन येयला तो ते गाडये बायकाचे सकयल गाडयेच्या मुखार दवरून घेवन येयल्लो. ओके तेज खातीर तो तसो म्हणटा. सो हे आमी लायफान चेंज केला आमगेल्या आनी आमगे न्यू बिगिनींग आसतली. आनी कितलीं वर्सां खातीर रेजिडन्स चेंज केलें तें तुमकां कळटलें. सद्या ह्या रुमा आवाज ना इको जाता बिकॉज आमी कांयच सेटअप जालें ना. आयजच आमी चेंज केला आनी तेज खातीर काल व्हिडिओ येयल्लो आसलो आमी सामकी बिजी आसलेली. आनी आज सुद्दां व्हिडिओ हांव ना खूब लेट स्टार्ट करता. सांगलो की म्हादें कितलीच पाटी तेणी सामान हाडलें आनी तेणी कितें सेटअप केलें तें तुमकां दाखयता हांव. ओके देव वयता सिलिंडर भरून हाडपा खातीर. बेगीन यो सगळें सारक करपा जाय. हें सगळें सारक करपा आसा. ओके हें पळय तेणी सारकें डबे लायले. पयलीं हांव प्लास्टीक डबे यूज करता. सो प्लास्टीक डबे आसा ते म्हाका चेंज करपा जाय ग्लासा डब्यान. आनी तेणी बेडरुमान चेंज केल्ले पळया सकाळीं कांय चेंज केला आज तशें हाडून दवरलें आसा. पयलीं आतां हांव किचन सेटअप करता आनी मागीर बेडरूम सेटअप करता. तो बेडरूम सेटअप आसा पळय तो बेगीन जातलो तेज खातीर. हें सगळें फाटल्यान जें दिसता तुमकां किचन तितलें सेटअप करून मेळटा. ओके A few moments later. हांवें परत घरा कडेन केलो आनी हांवें ना मातशी किचन सेटअप केला. सारक केला पूण केला. ओके सो जाम जालें. आतां परत पोछा मारता. हिंगा पयर पोछा मारून गेल्ली आमी आनी परत पोछा मारतलो. थंयसून पळया थंयसून मागीर परत एक रिटर्न येतलो आनी पळया मागीर तोंड सामकें घाम येयला सारकें. मातशें तोंड बी धुता आनी फ्रेश जाता. णव जाली. कितले वेळ गो तुका? आं कितें भरून घेवन येयलो तो? गायस आतां ना रातची 10:15 जाला. येवन बी तो न्हावलो आनी एकदम काळोख दिसता आसतलो. म्हाका कित्याक हेजी एकूच बल्ब पळय हो एकूच बल्ब मातसो उजवाड दिता आनी 2 बल्ब घालपा पडटा हिंगा. नाल्यार तूं म्हाका म्हणटली व्हिडिओ सगळी काळी दिसता मुगो म्हूण. आतां सांगतालें आतां आज 10:15 ना हांवें येवन ना कितें तरी प्रिपेर केला. फर्स्ट थिंग सगळे लोग न्यू घरा गेला तो फर्स्ट मीठे में कुछ बनाते हैं. तो मैंने मीठे में बनाया है नींबू शरबत. सो ये होगा हमारा मीठा आज के लिए. आनी आयज अजून हांवें जस्ट गॅस लायन दवरला. फाल्यां सकाळ फुडें म्हाजे स्कूल बी आसा. सो फाल्यां सकाळीं गॅस पेटोवन फर्स्ट कितें कूक करता तें बी तुमकां दाखयतलें. ओके सो आतां आमी लिंबू उदक पिवया. पळया कशें जालें तें. फर्स्ट लिंबू उदक इंचें. ओके ओके पळोवया कशें जालें. सारक जालें न्हू. आतां ना हें फूल सोंपयता आनीक फाल्यांची तयारी बी करपाक आसा. म्हाजे कपडे फेर मारपा पळय आतां मारता काय सकाळ मारता तें पिशी तुमकां दिसता न्हू ती आत्तां म्हाज्यान हाडलेली. ती खाल करून थिंगा दवरला ती भायर मारपाची.
फालते सारकें करता हांव सगळें. गायस आयचो ब्लॉग ना हिंगा एंड करता. इल्लोसो बारीक जाला आसतलो कित्याक सकाळच्यान खूब बिजी आसलेली. हिंगसा शिफ्ट करता म्हादेवान बी 3 फावट मारली हिंगा. ऑलरेडी आमी सामान हाडून दवरलें पण तुका खबर आसा शिफ्ट करपाक कितलें सामान जाता तें. एनीवेज सो ही आसलेली आमची लायफाची एक सुरवात न्यू. ओके आतां आमी फाल्यां साकून प्रॉपरली एक न्यू बिगनींग आसता आमगेली. प्लस म्हादेवाली न्यू एकाडेमीक इयर स्टार्ट जाता फाल्यां साकून. म्हाका खबर ना गव्हर्मेंटान इतली बेगीन कित्याक स्टार्ट केल्लें. कितली गरमी जाता शी. आज सुद्दां ना हिंगा ऑलरेडी फुल्ल स्पिडीचे फॅन आसा. आतां हांवें बंद केला सद्या पूण हिंगा फुल्ल स्पिडीचे फॅन आसा तरी इतली गरमी जाता अशें दिसता परत न्हांवत रावूं म्हणून थंड उदकान. सो आयचो व्हिडियो हांव हिंगा एंड करता. आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो आनी तुमकां हांव फाल्यां मेळटा. ओके बाय.